झटका एमती टे फोन कर रात्रि पर आसी मॉर्निंग गाइज वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज हूँ द्वितीय रज मैंने रज संक्रांति कुकी प्राची से सब बस खेलुंट तो से दिजन जाक बसिक खेलुँच आ मुझे रोषे करी बोली आज केवल तो संक्रांति भात डालमा शाग दही बाइगण करार अच्छी तो जाऊँचे करदेवी।
ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଆମେ ମୁଭି ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ। ଭଲ ହେଲା ଉଠିକି ପଳେଇଲେ ସେମାନେ ସବୁ। ଦେଖୁ ଆମେ ଏଇ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଯାଉଛେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ बस सो गाइस कुकी और मु आम दिज आगे बसची आ ये पछरे जाकि बसचंती तो बस ये पछरे तो मो कैमरा को भी ऑफ करके मूवी एंजॉय करछ आपण माने मो वीडियो देखिकी एंजॉय करंदु कहीं नाचु तो नांदी Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. सो गाइस मूवी देखी सारिके एबे पळी आसिलु रज उत्सव देखिया पे जागमराजी Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.
आज संध्यार आमर जयदुर्गा युवक संघर समस्त सभ्य मान को अनुरोध करुच्ची आसिक आमर मुख्य अतिथि अपराजिता षडंगी महोदय एवं मंचासीन अतिथि मान को आम स्वागत करवा। समस्ते जोरदार करताली दिंतु एते सुंदर अरेंजमेंट। द्वितीय रज सरीगला आज द्वितीय रज मोर मुवी देखा यात्रा बुले आज सब होगा मत डिनर कर छुट्टी मिलगला ना सकाल डालमा करी भात डालमा डालमा आगे करदेवी से सब अच्छे पलि वाक करने आसला रुटी धरिक पलि आसो तो मतलब रुटी किसी बनवा दरकार नहीं तो आज रेडीमेड सब किना पलि आस आज खाईदेव तो रजर मत आज छुट्टी मिलगला जाइए मुवी विक्रम देखापी ट्रस्ट मी गाइस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आउे आसला बेले केवल यात्रा बुले पलि आस यात्रा बहुत भल होता सब यात्रा रही पलि आस सागे सागे घर को आसिक मुझे सागे भिडियो कथा हो भिडियो को ये एंड कर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। बाय बाय।